lanjut pengetesan kedua. Kali ini kita naikkan ampere di 35, 34. Kita ukir ukuran 40 kali 60. Oke, gigot sudah kita masukkan. Motifnya seperti ini nanti. Ya, langsung kita cycle start. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Peringatan soft limit, pastikan soft limit sudah nyala hijau. Kita klik OK. Yes. Oke. Put your hands up high.